سلام تنابت بزلخم ويبصحكم كبرات تختاتلت تግራይ ስትሪም ሚዲያ ዜናታት ሰዓት ነውም አበዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጽምብላ ምስክር ከይተኸውን ብዝብል ንጓል 14 ዓመት ህፃን ክብረ ንጽህና አብ መድፋር በዘስካሕሕ ኩነታት ኣብ ገደል በመድርባይ ዝቀተሉ ክልተ ውልቀ ሰባት ብጽኑዕ ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ ክቅጽዑ ተፈሪድዎም ያይንሸት ግብረ ዋህድ አምሃዝ ተባሃለ ወዲ 35 ዓመት ውልቀ ሰብ ነባርነቱ ኣብ ወረዳ ጽምብላ ጣብያ ለምለም ቆሸት عد إراريوم زول كسب بعلت 25 مسكرم 2016 عام تمرت ساعات 5 هايليتي ابا كتمان داباغونا بمشط امستن تمحدر ادو ولاد زغونت وزرو نغستي غبر يوحنس حبيرنا نحدر الك ابي خني كابزبل تراق من قنن بمبغاس امنبر غزا بتحت عرات حبيب بمصنح تبداليت مسدقست اب دحريت رئسا خلته غزي بفاس بموقع فتن قتلت كم زفصمم كبيت صفات عقاب يحجزوا سميناو معراب تግራይ ተረከበ መረዳታ ይحبر دول كسب بجبن فتن قتل تخصيص قداي أب كيد نهالون بوحسكو مستفقدلون ولادة تبدالي زغنة قول 14 عامت هصان هيوان نقويتهم أب تزغرب كسب بيت صفات عقاب حق زوبا سمينا معراب تግራይ مسكر كوينا سلازتقلصت مسكر نخيتب نزا قول 14 عامت هصان كونيلون مقتال بمحساب نحلنا زخبد زسكح حقبن فصميوم اتول كسب نتا تحت عدم هصان كاب ندنا حقوا صويع نعناينا عوديلو أتاليلو ناب قشت عد إرار عد سدو ناب استبهالت صرفي بموسال فلما كسال عاصيو ناب مريت بدقوام قصيلو مسوز نبرت حواباريو معاشو سلومون دستا استبهاله والكسب نزا أب مريز ودقت سجن أب أفلب عبيسو صوتا وركب بمفصام أقديدو كبر نصنا دفيروام بزغنا يبقين زفصو مغبن أقديد كامل دفار كيقرع ولا حدا أثر كيركبن بمحساب چكان بستملو أقباب كلتين عنتا بخارات أبيحو أوصيوني دحرزي كلتيوم ولك سبات نتا سجن تشكيمم ناب ገደል በመወርዋር ህይወታ ከሐልፍ ገረም ቤት ጽሕፈት ዓቃብ ሕግ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝሓበሮም እታ መዋቲት ሰገና ብልዕሊያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሕቋም ኣብ ጸገማ ኢዳ ደጋዊ ክፍሊ ጸገማይ ሸለፋን ቆርበት ርእሳን ብዙሕ ንካእ መጉዳእቲ ኣብ ዓጽሚ ሽክና ርእሳ ድማ ብዙሕ ስምብራት ምስንጣቕ ማህፀን ከምኡን ክልቱ ዒንታ ተቆሪጹ موصو بمرداتا حكمنا ترغاغيصيوم بيت صحفت عقاب حق زوبا سبيناو معراب تግራይ نفيدر ايغبن حقي عنقص 539 ازبار حاده ازبار حم تقيسو اب لعل كلتيوم تخصصتي كسي غفع وقت لسب مسرته خوينو نزن مرأي تسيمه ماخلاي بيت فرد زوبا سبيناو معراب تግራይ مدب مغبا ياشرم قدماي تخصصي ينشت تغبرو هدما اب لعلي ادوم ولادن تحت عدمه غوالن فصوم ጭካናን ሓደገኝነትን ብስተሞልኦ መንገዲ ገበል ቀትለትን ፈተና ቀትለትን በመፍጻሙም ካላይ ተኸሳሲ ማዓሾ ሰሎሞን ደስታ ድማ ነትሕት ዕድመ ህፃን በመዕማጽ ዒንታ በመውጻእና በገደል በመድርባይን ብፍጹም ጭካናን ፈቃደኝነት ህይወታ ከሐለፍ በመግባሩም በሐፈሻ ክልቲኦም ውልቀ ሰባት ኮነ ኢሎም ብሕብረት ኣብ ልዕሊ ትሕት ዕድመን ብዘስካሕኸ ጭካነ ብዝፈጸምዎ ተግባር ገበነኛታት ኮይነ በምርካቦም ንገበነኛታት መምሃሪ ነቲ ካልእ ሕብረተሰብ ድማ መጠንቀቂ ንኸውን ብጽኑዕ ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ ክቅጽዑ ከም ዝፈረደ እቲ ቤት ፍርዲ حبيرهم أب تግራይ هذا زحلف 5 عامت 1347 وغنات بحدقات ترافيك هيوتم حليفهم زي تغلص هيوت اكل النبرت ندحن بزول مري حساب بكتما مقلب تسالط على مكلخل حدقات ترافيكن ግልጋሎት መጓዓዝያን حلف መጓዓዝያን መራኸብን ትግራይ ተታደለ አምሰልጠን ማእኸራት ጥቡቅ ክትትልን ቁጥጥር ክግበር ስጉምቲ ይኩሰርን ምዃኑ ዝገለጹ እንትኾኑ ኣብ ትራንስፖርት ዘጋጥሙ ዘለው ጸገማት መፍታሕ ሕግታትና በአግባቡ በመኽባር መስርሕ ነሰራራህ بزفقد من قد كم سرح تكنولوجي بمتأتاو زلو ጸገማት ኣብ ምፍታሕን ይስራሕ ከም ዘሎ አመላኺቱሎም ሓደጋ ትራፊክ መንቀሊኡ ዝጠመተ ዳህሳሳው መጽናዕቲ ዘቀረቡ መምህር አንዋር ሓረጎት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት 5511 ጠቅላላ ሓደጋ ትራፊክ ከም ዝበጽሕ ብምግላጽ በዞም ሓደጋታት ህይወት 1347 ሰባት ከም ዝሓለፈ ኣብ ልዕሊ 1909 ድማ ከቢድ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ 200 ወገና ድማ ቀሊል ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ገሊጾም ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ዕላው ግልጋሎት ሞባይል ባንኪንግ አዶፔይ ምጅማሩ ገሊጾም ክፍሊታት ሓዊሱ ኩለ መዳይ አገልግሎት በአገልግሎት ሞባይል ሲስተም ዝፍጸመሉ መንገዲ ምዃኑ ሓቢሩ ዘሎ እትትካል ዘመናዊ ዲጂታል ግልጋሎት ምትእትታው ምስ ህልው ኩነታት ፋይናንሻዊ ሲስተም ወሳኒ ምዃኑ ሩድ እዩ ተባሂሉሎም ትካላት ፋይናንስ ትግራይ ክዝምኑ ምስ ሽግግር ቴክኖሎጂ
ዝተዓጻጸፉ ኣለዎም ድማ ተባሂሎም ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ዘለው ጽዕንቶታት ምምሕያሻት ማክሮ ኢኮኖሚ ብምጽዋር ልዕሊ 50 ሚኢታዊ ክፋላት ኢትዮጵያ ብኔትወርክ ምሽፋኑ ኣፍሊጦም ትሽፋን ኔትወርክ ካብ መጋቢት 23/2016 ክሳብ መጋቢት 22/2017 ዓመተ ምህረት ዘሎ ግዜ ዝተሰርሐ ይሉሎ ሳፋሪኮም በዝሕ ደንበኛታቱ ብሓጽር ግዜ 8.8 ሚሊዮን መብጽሑ ዘፍለጠ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ በዝሕ ደንበኛታት ብ103 ሚኢታዊ ዓብዩ ኢሉሎም በተመሳሳሊ ኣብ ትሕቲ ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ዝርከብ መተሓላለፊ ገንዘብ ኤምፒሳ ኣብዚ በጀት ዓመት ን2.4 ሚሊዮን ንቑሓት ደንበኛታት ብምግልጋል 164.6 ሚሊዮን ትራንዛክሽን ብምፍጣር 15.8 ቢልዮን ብር ክዛወር ምኽኣሉ ተገሊጹም هندن باكستانن هڅوڅ مقرات تخصن مقبر تسمع معن هندن باكستانن هڅوڅ مقرات تخصن مقبر كم تسمع مع بريزيدنت حبرات امريكا دونالد ترامب فليطلو ترامب بمحبراو ميديا بزم حلالف حبريتا كلتين هاجرات اب هڅوڅ سممعنت مقرات تخصن مصح بامريكا زوسدتو شمغلنا نوح نزبل ساعات كم زوسد غليص يوم كلتيوم وغنات اب سممعنت بمصحم ترامب مسغانا قريبلهم اب مونغو هندن باكستانن تجميرو زنبرم كاب سلست معالت زي حالف ኩናት ጠጠው ምባሉ ነፖለቲካ እትኸባቢ ርግኣት ፈጢሩሎም ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛላንበሳ ሻምፒዮን መዛዘሚ ግጥማት ዋንጫ ባንክ መሳ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ 2017 ዓመተ ምህረት ኮይና ጋንታ ዛላንበሳ ጸዋታ ፍጻመ ምስ ጋንታ ኤሌክትሮኒክስ ሲራክ ተራኺባ 3-1 ብዝኾነ ውጽኢት ተዓዊታ ሻምፒዮን ዋንጫ ባንክ አንበሳ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታታት ትግራይ ምዃና አረጋጊጻላ ደረጃ በዝተኻየደ ግጥም ብዝት ምስ ደምቦስኮ ዓልዋ ዝተረኸባ እንትኾን ሙሉእ 9 ደቂቃ ማዓረ 1-1 ድሕረ ምፍላይ ብመፍለይ ፍጹም ቅላዕ ብዝት 5-4 تعويتا سالساي درجة حزا وددر عزازيما بمسرزي غانتا تازالانبسا إلكترونيكس سيراك بزتن غانتا دنبسكون نتقرأي وكيلن كتما جينكا بزكايت شامبيونا غانتا تاتكللات إثيوبيا خلتشن 10 شوعاتن نخصات فاموغاننيو تفلت زلوم مزازمي غتمات وانچا بانكمبسا قدماي ديفيجن غانتا تاتقرأي 24 غانتا تابشدشت مدبنا بكتماتات أكسومون عدوان صواتا كايدا دحر مصنحيو مفصمتا الرخيبوم أب مودة ما نتنتان زحرنا يو زين خنسجر جيتا ردا صرف جميلهم جيتا ردا بناي فيسبوك جزء لومي أبز صحافة صحف معرب تجري حركوز نقل كلفومنا زولز نورو دناقر هزد ما دبب تجري حرك نوت كنوفرينا زول فخرا جميلهم اللو كتر دوز خبد نجاريوم كله وفرم أنت الربحان هلونان هزب تجريهم كجل دحرت كيما لنا زكالنا نكبر تجري كتسعريا زبلينيرو حسب جيتاچو ردام بفلاي دما دوناقور زبل قال بمتقامو بزحات انو اسويم كابزي كيوصانا تكوسات بوليتيكا تجري طرز كبصح كابزغبرو بشم كبابياو نزلو منطل سلطان مخانو كزرب صنح خوين حز دما دكتور دبرتين زهبو حساب توخا حيزول ملسي كوهابو ترايلم دكتور دبرتين اتقن دحمام محدرا كوينا زلو اب دبوب زلو محاور مبالهم تفليط لهم صقم فتر زلو ممحدار كن ادنيو زوادو بحسي يتمعراريو سلسونه زوادو صقم له حزبي بكم حزبي بتاريخ يكون يقاو قال سيكون ولا نحزي ما خطا كما هاغرو زخافله نحدنا تراي دوز ولا حزون اب شجر زلو ممحدار صقم سلا زلو حزبي بكمايبنت كبتنو ولا انت حسو زي بتن زصبه زلو فاك ودب دونغيا اما كرا زلو مريتون معت ورا زكايدلو غلغالوتو زي رهولو استرغاغا هيوتو كايد تشكرلو فلاد ما زنبر عمتات نلوم مسدرسو اتم تكارلتوس اكل قدو استقالا سايون عريز قدو تخاليون كومو يقداي كن تيون كا بفولي صقاتلو يخومو خوينون كن بزلوم اخيا هون بخالي ابقالسي تكايداهم يتأرم تكايداهم ايندلن ودبنا يمصلنا ودبنا قلطيف مفتحي يغبرلنا ولا من سرحنيا ونالن تتاكد حواحد اللي هم نوركم تاخونكم هم حساب ياتكور زلهم يلو كرم كاستخخل زفتنلو توانا كن غنازي تستخخله ات ممحدار
ያው ምስትጉጅለ ዝወገነ ወንስለ ዝኾነ ገና ዘይ ተስተኻኸለ ከባቢ እዩ ንሱ ነስተኻኸለ እዩ ዘለና ኣካል ናይቲ ኣብዚ ቀረባ ውፅንያ ዘለና መደቡን ኣብ ዞባ ደቡብ ቀልጢፍካ ተዘለኹ ወዳት ህዝብኻ ተማየጥካ ምስ ህዝብኻ ይህሜን ኢልካ ቀልጢፍካ እና ምስተኻላት ክስገር ከም ዘሎ ኢና ወሲና ዘለና ስለዚ ከም ዞባ ምምሕዳሩ እምበር ኣብ ህዝቡ ዝረአ ተፈልየ ነገር የለን ከም ህዝቢ ማለት ፈሊና ክንሪኦ ውሳኔ ይኽእል ኣብታ ምምሕዳር ግን ኣላ ተመምሕዳር ማ ኣቲኻ ከም ትኻሊእ ኣብ ካሊእ ምምሕዳራት እውን ፀገም ነይሩና እዩ ምስ ህዝቢ እናተዛተኻ እናተማየጥካ ክስተኻኸል ዝግብኦ ይስተኻኸል ኣብኡ እንተሎ ዝቐፅል እውን እናቐፀለ ግን ምምራሕ ይደሊ ሕዚ ናይ ምምራሕ ስለ ዝውድብ ቀልጢፉ ዝኣትወሉ ኩነታት ድሕሪ ኣብዚ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና መደባት ሓደ ዞባ ደቡብ እዩ ቀልጢፍካ ኣቲኻ ምስትኻል ሓሲብና ኣለና ብኻሊእ ገጽ ካብ ምሕደራ ዞባ ደቡብ ድማ ኣይንንብርከኽን ዝብል ምላሽ እዩ ተዋሂብዎም ዞባ ደቡብ ፀገም ኣሎ ባዕሉ ሽግ መሲሉ መንእሰይ ይኹን ዓብይ ዓዲ ነር ሃይማኖት ይኹን ኩሉ ስባይ እስካዕ ሰበይቲ ልመረፁ መንግስቲ ይነናዕና ቅቡልነት እኒሄዎ እዩ ብኻሊእ ድመፁ ተዓምፃፅነት ክዕምፀካ ይድል ሰብ ግን ኣይቕበል እዩ ዝራያ ካብ መሰረቱ ማለት ውድብ ደንጉያ ኣብ መከራ ዘሎ መሬቱ እውን መዓት ወራ ዝካየደሉ ግልጋሎቱ ዘይረኽበሉ ዝተረጋገአ ህይወቱ ካይድ ዝተሸገረሉ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ህዝቢ ራያ ማለት እዩ ዲሞክራሲ ሓልዩ ካፍቲ ዳቲ ዘንብላ ዝዳ ዝተበለይ ባዕሉ ዋዕል ተሓላልዩ ይሓድርሎ ማለት እዩ ተካይዳኹም ይተኣርም ተካይዳኹም ኣይንደልን ውድብና ይምፀልና ውድብና ቀልጢፉ መፍትሒ ይግበረልና ደጊም ልድሕሪት ልምለስ ነገር ግን ኣዩ ብናይ ኮርድ ልዓንስ ወሎ ብመንደኾነስ ወሎ ልምለስ ሓይሊ የለ ሕዘራያ ኣብዚ ሰንሰለት ልበጠሰ ሓደ ጉጅለ ወይ ሓደ ግሩፕ ዝኾነ ነገር እንድሕር ፈጢሩ ኣብዚ ዘዋዚ ላብለይ ንኣልዩ ኩነታት ከዓ ቀልጢፉ ዝኣትወሉ ኩነታት ድሕሪ ኣብዚ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና መደባት ሓደ ዞባ ደቡብ እዩ ቀልጢፍካ ኣቲኻ ምስትኻል ሓሲብና ኣለና ብቑልዕ ስዊል ዋሪ ይውጅሎ ማለት እዩ ሕድሕዳዊ ኩናት ይውጅሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት መብርህታት ቅድም ክብል እውን እናተረኣዩ ዝመፁ ምዃኖም ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን ከባቢያውነት ናይ ማን ኣብ ህዝቢ ሃልዩ ዘይኮነስ ብሽም ከባቢ ክሽቅጡን ኣብ ከባቢ ክሽጎጡን ዝደልዩ ኩሱራት ፖለቲካ ምዃኖም ተደጋጋሚ ዝዝረብ እዩ እቲ ባይተ ጌታቸው ረዳን ዝምራሕ ዝነበረ ማሕወር ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝቃወሙን ንውድቀት እቲ መሪሕነት ቅድሚት ካብ ስሩዕ ሓደ ዝበልዎ ሃይለ ደደቢት ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣካይዳ ጌታቸው ረዳ ይኸይደሎ ክብል ተሰሚዑ ወዲ ወረደ ከም ሃይለ ልብ ኢልኩም ሓዝለ ከም ኣነ ናብታ ናይ ጌታቸው መንገዲ ከኣቱ ኣብ ቀልቀል ኣሎ እንተዘይተቃሊስናዮ ጊደፍ ክፅይቕ ከሎ ጊደፍ ኢልና ተዘይተቃሊስናዮ ጽቡቕ ክሰርሕ ከሎ ቀጽለሉ ኢልና እንተዘይደጊፍናዮ ናብ ሓደጋ ክንኣቱ ኢና እዚ ናተይ እምነት ጥራሕ ከይመስለኩም ህዝቡ እውን ንሱ እዩ ዝኣምን ተነግር ክነግረኩም ናብ ወረዳ ከይትኸድ ኢልዎ ናብ ወረዳታት ከይትወርድ ናብ ህዝቢ ከይትወርድ ህዝቢ ከይትእክብ ፖሊስ እውን ኢሉ ናብ ፖሊስ ተይተረፈ ልክዕታ ናይ ጌታቸው እንዳኣተኹም ኣውፅዎም እሰርዎም ኣባርርዎም ነዞም ህወሓት ዝመደበቶም ኣነ ዝመደብኩልኩም ጥራሕ ፍጹሙ ዝብል ደብዳቤ ጌታቸው ጽሒፉ ነይሩ ከምኣ ፖሊስ ኣፈጽም እንተመፂ ህዝቢ እንተረኺቡ ናብ ወረዳ እውን ተወሪዱ ሕጊ ክተፍጽምለካ ኣዚዘካ ኣለኹ ኢሉ ፖሊስ እውን ኣዚዙ ኣሎ ኣነ ግደፍ ይብል ኣሎ ሃይለ ዘዝመፀ ሰብ ናይ ምቅዋም ዓመል ስለ ዘለና ይኮነ ወዲ ወረደ ፍተን ጽቡቓት ኢልና ንድግፎ ኣፍተን ዘይረብሓ ኢልና ንቃወሙ ኣነ ይነግር ኣለኹ ትሪእን ኣለኹም ከምቲ ቀደም ኣይኮንኩን ሕዚ ማለተይ ኣካላተይ ሰንሰን እስካዕ ዝብል እንዴ ተቃሊሰዮ ነጊረዮ ዘይተኸተለ ነጊረዮ ዘይተቃለሰ ሰብ ሕዚ መፂኡ ጌታቸው እኮ ሓቅኻ ነርካ ከምዚ እኮ እዩ ነይሩ ስኻ ክትነግረና ከለኻ ከምዚ ክትብል ከለኻ እንተ ንሰርሓሉ ነርና እኮ ዘይመበፃሕናን ዝብል ሰብ ንሱ እዩ ዝሓዝን ዘሎ እምበር ኣነ ስርሐይ ሰሪሐ ወዲኤስ ሕዚ ትዝብሎም ዝነበርኩ ሓቂ ምንባሩ ንሶም ተኣነ ፊል ዝገብሮ ዝነበርኩ ፊል ክገብሩ ከለዉ ድራማ ምርኣይ እዩ ትሕዚ ስርሐ እዚኣ እውን ይናገር ኣሎ ንሓደ ዞባ መማሓደሪ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት እየ ተባሂሉ
ኣጊደካ ኣለኹን ኣብ ወረዳ ከይትወርድ ናብ ህዝቢ ከይትወርድ ፖሊስ ከዓ ፍጽም ከባልዓና እዩ ዝወዲ እዚ ከባልዓና እዩ ክቡራት ተከታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ዝተከታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኩሉ ወዲ ሰብ